O come, Emmanuel, and ransom captive Israel. Ginpanagna ni Propeta Isaías ang pagkabunag sang Emmanuel sa isa kaulay nga babayi, ang Birhen Maria. Ang Emmanuel nagakahulugan ang Dios nga kaupod naton. Apang paano bala naton mabatyagan ang kahulugan sini sa aton panahon? Paano bala naton mahangpan ang importansya kag kahulugan sini sa aton pagkasimbahan? Si Pope Francis nagsiling, ang pagkakatikista hindi lamang isa kabuluhaton, kundi isa kabukasyon. Sa pagsabat sa panawagan sang Santo Papa, sa paghiwat sang Synod of Bishops sa palaabuton nga 2023, ang bug-os nga lokal nga simbahan naghugpong sa paglunsar sang proseso sang Synod on Synodality diri sa aton Archdiocese, Archdiocese of Haro, sa handog sa pagdala sang bug-os nga simbahan sa tema Journeying Together in Communion, Participation and Mission, sa ululupod nga pagnakaton sa banas sang paghiliusa, pagpakigbahin kag misyon. Ang Haro Archdiocesan Commission on Catechesis and Catholic Education, kaupod sang Haro Archdiocesan Pastoral Secretariat, nagadala sa inyo sang sining catechesis sa tema kag kahulugan sang Synod on Synodality. Ini ang Cat Synod. Ikaduha nga topiko, ano ang synodality? Kag ano ang mensahe kag pananawan ni Pope Francis? Ang synodality among ginakabig nga modus vivendi et operandi or way of living and working sang bug-os nga simbahan. Suno sa synodality in the life and mission of the Church number 3, ang synodality amo ang pagpanglakaton sang bug-os nga katawhan sang Dios sa banas sang paghiliusa sang bug-os nga katapo sa pagpakigbahin sa misyon sang ebanghelisasyon. Suno sa kasaysayan sang aton simbahan, ang pagpanglakaton sang paghiliusa or journeying together amo ang kahulugan sang synodality, isa ka ordinaryo nga pagpahayag sang pagkasimbahan sang simbahan. Kag makit-an sa pagpangabuhi sang tagsa kakatapo sang sining aton simbahan. Ang mga katapo nagahiliusa upod sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Suno kay San Juan Crisostomo or Saint John Chrysostom, ang simbahan kag ang sinodo isa lamang ang kahulugan, kag ini ang paghiliusa. Ang aton pinalangga nga Santo Papa, Pope Francis, nagahingyo sa tagsa-tagsa nga katapo nga magpasakop sa mga proseso sang sinodo. Suno sa iya, it is precisely this path of synodality which God expects of the Church of the third millennium. Ining pagpanglakaton nagpadayon sang ginsuguran ang pagpanibag-o o renewal sang Second Vatican Council, isa ka regalo kag katungdanan agud padayon nga manginbukas ang aton simbahan sa pagsabat sa panawagan sang paghiliusa. Ining pagpanglakaton sang paghiliusa o journeying together nagapahayag sang natura sang simbahan bilang katawhan sang Dios nga nagapanglakaton sa dalan sang misyon.
pilgrim and missionary people of God. Tungod sini, si Pope Francis nagapanawagan gid sa bug-os nga katawhan sang Dios nga magpakigbahin sa preparasyon sang 2023 Synod on Synodality. Gani mga kauturan, sa aton tingob nga pag-usoy sang banas sang Synod on Synodality, tanan kita ginahangkat agud nga ululupod kita sa pagtuon, paghibalo kag pagkilala sang mga pagpanghangkat sa aton bilang buhi nga simbahan sa aton ululupod nga pagpanglakaton sa panawagan sang paghiliusa, pagpakigbahin kag misyon. Ini si Father RJ, kag ini ang katekesis sa Synod on Synodality. Ini ang CAT Synod.